Hablas. Ay, ito kinaman ng kin. Lapida ning. Wala wala pa man ang lapida. Daan man na kato man inday oh. Konnichiwa. Maboy! They live in the kingdom come, the world is brown on earth, but it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive us. Bye-bye na daw, Chase. Bye-bye na, my boy. Babay na may boy ko. Icara kay mo tanahon. Mura mo. Kaya nga kuan, ikan si. Okay, salamat sa banana. Sige te. Hoy, 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 hoy. Hoy, hoy. Jesus Cordero. Ay, misa, deron. Ay, Wednesday man. Alak ka, gibinlan. Bato na ka may Brad. Thank you for kuan. Thank you. Aming. Hey, Brad. Welcome, Brad. Thank you. Paano ba kayo? Early bird na ba kayo ka? Oh, early bird ito, early bird. Brother, apig. Nasayag. Okay, okay. Okay, thank you very much. Thank you, Brad. Salamat kay Brad ha. Para mag-eat ka. Si Chiskwila. Nagsigipag-absent. Sino sa ulay budget? No. Na-save na ka. Technically, na-save na did ka te, di ba? Misty taki. Mawala pa ba yung salvation te or deliver? Ang imo mag acceptance ko yun. Dili maguna. Your kanami lang dili lang siya plainly nga acceptance. Apil na siya action. Kinana sa Bible My ni cell Ginoo. phone na. If you kanang love me, you have to follow me and do whatever I It's just accepted. Isa? Picturean na ako. Bye guys! Bye-bye, guys.